Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. AAP promises to restart mining in 6 months if voted to power. Invites Goans to visit Delhi to compare how it's run vis-a-vis Goa. Asgaon ground in bad shape. Liquor bottles everywhere, badly in need of repair. Squally weather with gusty winds to prevail along and off Maharashtra-Goa coast after depression forms 800 km southwest of Mumbai, 700 km west-southwest of Panjim. And now for the news in detail. AAP has called for a direct fight between mining leader Puti Gaonkar and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant in Sakri. AAP convener and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Sunday said that he was raring for such a fight and requested all parties to allow this one-to-one contest to happen. Also, after his Delhi Chalo invitation to journalists at his last visit, he also invited people to come visit Delhi to see the way it is being administered by the AAP government. Kejriwal was in the state as part of the ongoing elections campaign and he inducted mining leader Puti Gaonkar into the party. At the induction, he promised in front of Puti that in case the Aam Aadmi Party government was voted to power, it would start mining in Goa within 6 months. गोवा के लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर कितना अच्छा काम करके दिखाया। गोवा के बहुत लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से आना जाना लगा रहता है और उन्होंने वहाँ जाके जब लोगों से बात करते हैं दिल्ली के अंदर तो पता चलता है वहाँ स्कूल भी अच्छे हो गए, हॉस्पिटल भी अच्छे हो गए, बिजली भी सस्ती हो गई, बिजली फ्री हो गई, बिजली 24 घंटे हो गई, पानी फ्री हो गया, सड़कें अच्छी बन गई। तो इतना डेवलपमेंट जो दिल्ली के अंदर हुआ, अब गोवा के लोग भी चाहते हैं कि वैसा डेवलपमेंट हो, इसलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं गोवा के अंदर। दिल्ली के अंदर अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी 67 सीट्स आई और दूसरी बार 62 सीट्स आई। अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट। वाई? बिकॉज द पीपल ऑफ दिल्ली आर वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन इन दिल्ली। तो एक बार गोवा के लोगों को हम बोल रहे हैं हमें मौका देके दीजिए, आप कांग्रेस और बीजेपी को परमानेंटली भूल जाएंगे, उसके बाद उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए अब चलते हैं वहाँ पे। लेट इट बी अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन द सीएम ऑफ गोवा एंड पुति गांवकर। Let all the parties withdraw their candidates, all other parties, and support Puti Gaonkar in that seat so that there is a one-to-one contest. से मेरी जब बातचीत हुई थी ज्वाइनिंग के लिए, इन्होंने मुझसे माइनिंग के लिए पूछा था। मैंने इनको पूरा आश्वासन दिया कि इनके साथ मिलके इनके गाइडेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी गोवा में माइनिंग शुरू कर देगी। ये हमारा आश्वासन है आपको। Puti told media that he had joined Aam Aadmi Party as he was sure that this party would deliver what they had promised. जी पार्टी आसा जे वचन दितात म्हणजे आमी सांगतात हे आमी करतले म्हणून आश्वासनां दिनात, पूण जे सांगता ते करतात आनी डेलिव्हर करतात म्हणून हांवें आम पार्टी जॉइन जावपाचें डिसिजन घेतलें आनी डिटेल पयर हें दिलें। Irshad Sheikh for Goa 365 from Bambolim. The playground at Asgaon is in dilapidated condition. No one plays on this ground. However, at night it attracts lots of lumpen elements. Lots of liquor bottles are found all over and the ground is covered in bushes. A tender was floated twice to have the ground repaired, and the playground at Asgaon is an important one. However, the ground has deteriorated due to lack of maintenance. The tender was floated twice to repair the ground, but no repair works were undertaken. As the work was not carried out despite floating of the tender twice, where has all the money gone? Locals wonder. आयजो ग्राउंडान फाउंडेशन स्टोन ले केल्लो हांगा मिस्टर रमेश तावडकर हो घातलेलो फाउंडेशन स्टोन 13 ऑगस्ट 2015 घातलेलो अलॉंग विथ आवर XWRDA मिनिस्टर फ्रॉम शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी। तें नांव घेयना हांव। आतां प्रेजेंट सांगपाचें म्हटल्यार प्रेजेंट MLA आसा ताका तर खबर ना हांगा हो ग्राउंड आसा काय ना। हांगा कोट्यांनी रुपया खर्च केल्लो आसा। तर हांव गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदतां हो ग्राउंड जो असो पडीव दवरला पळय तो कंप्लीट कित्याक जायना। सरकार म्हणटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी फुडें सरपाक जाय। आयज येदो व्हडलो CM ट्रॉफी जाता बरोबर, भुरग्यांक सगळ्यांक खेळपाक हें करता, पूण हांगा हेंचे कडेन पयलीं सद्याक ग्राउंड ना खेळपाक। सांगपाचें म्हटल्यार आसागांव येदो व्हडलो ग्राउंड रेडी जावन आसा, कोट्यांनी रुपया खर्च केल्ले आसा। पळयत जाल्यार हांगा भुरगे येता आनी सोऱ्याचे बाटले घेवन बसता। फाउंडेशन स्टोन घालून आतां म्हाका दिसता 2015 6 वर्सां जालीं कंप्लीट। अजून हेचेर काय हे ना। हांगा झाडां वाडलेलीं आसा, सगळो ग्राउंड पडीव आसा, सगळो टायल्स बीन सगळे फुटलेले आसा ग्राउंडाचे। वयर तुमकां दिसता
जी शेड घातलेली आसा हेचेर कितें धाकपाचें आसलें तेंय हाडूंक ना. हेचेर म्हाज्या हिशोबान डबल कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर जाल्लो आसा ह्या ग्रावंडाचेर. हो आय थिंक जेन्ना हांवें डॉक्युमेंट काडलेले तेन्ना 8 कोटी रुपयाचो सँक्शन अमावंट आसलो. त्याच्या नंतर परत तेंच्यांनी 2016 रिनोवेशन म्हणून दाखयलें, परत टेंडर काडलो तेचेर. म्हटल्यार पयसो वयता खंय, कोणाच्या घरा कडेन वयता, ह्या स्पोर्ट मिनिस्टराच्या घरा वयता काय आमदाराच्या घरा वयता. फाटल्यान तुमकां दिसता तो सगळो आसागांव ग्रावंड हो एक टायम असो जाल्लो की 2015 हेचे फावंडेशन घातलेले, तेचे पयलीं फावंडेशन घातलेले, पूण 2015 सारकें फावंडेशन घातलें जेन्ना तळवटकर स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो. आनी हांगा व्हडलो गाजाविजा जाल्लो की हो ग्रावंड बरो जातलो आनी खरोच हो ऐसपैस बरो ग्रावंड आसा, पण हो मेंटेन करूंक ना. आनी जेन्ना नाल्ल फोडलो आनी हे फाटल्यान तुमकां दिसता ते सगळे ते वयर हे बी घातले, वयर धांपपाक काय घालूंक ना, आसा एज इट इज आसा. तेच्या उपरांत म्हाका दिसता हांगासर कोण खेळ्ळोय म्हण ना आनी कोण हांगा येयलोय म्हण ना, कारण हे दिसता झाडां सगळीं रानटी झाडां दिसता, तितूंतल्यान कळटा की हांगा कोण येय बी ना. पण निश्चितच येता, पण म्हाका दिसता ते पिवपाक येता, कारण थंय खुबश्यो बॉटल्स आमकां दिसता भायर एंट्रन्साचेर. हो ग्रावंड कित्या खातीर गव्हर्मेंटान केल्लो हो एक व्हडलो प्रस्न आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता म्हाज्या अदमासा प्रमाणे 8 कोटी हेचेर तेन्ना मोडलेले 2015, पण हो ग्रावंड कंप्लीट असो ना. तर सगळ्या लोकांची आनी भुरग्यांची, स्पोर्ट्स भुरग्यांची एक हें आसा की हो बेगींतल्या बेगीन एक हो ग्रावंड जावचो, कारण भुरगीं हांगासर खेळटा बी, तेका लागून. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Forest Department team rescued a 1.5 meter long crocodile which had entered a residential area at Khareband, Madgaon, scaring residents. Residents got a scare where at around 11 in the night when they suddenly found the reptile at their doorsteps, creating fear among the residents of the area. The panicked residents called up everybody they could think of, including their local MLA Digambar Kamath. आता एक 10:35 अशें कॉल येयले की क्रोकोडायल आहा म्हूण. तरी बी हांवें शुअर विचारलें केदी आहा ते म्हूण व्हडले. हांवें म्हणलें बरें आमकां मातशें एक टायम दी, कित्याक आमकां सगळे इक्विपमेंट्स बीन हाडपा जाय म्हूण. सगळे आनी मुगे ऑज स्टाफ मुगे ड्युटीर ना, ते आग्नेल मॅसफोन ते ड्युटीर आसता. तरी बी तांकां फोन केला आनी तांकां सांगलें म्हाका एमर्जन्सी, म्हाका बेगीन तुमगे सपोर्ट जाय, बेगीन ये. सगळे जेफेरीन मॅसफोन आग्नेल आनी झंडू आमगे नायट ड्युटी आहा ताका हें केलें, सरा इन्फॉर्म केलें. सर म्हणून आमचो ACF मिस्टर सुर्वे, तुम वचा आनी रेस्क्यू करा म्हूण बेगीन. सो आमी येयले आनी रेस्क्यू केले. कितले मिटर 1.5 मिटर लेडी ते अजून हे केलं ना आमी ते. सो थँक्यू जुली. जाल्ली आसा आमी खारेबांदार आसा. 11 सुमार म्हाका फोन आयलो एक आमचे हे बानो, आनी बोवाळ मारपा लागले की क्रोकोडायल आयला हांगा, बेगीन यो, कितें तरी कर, आमच्या दारान आसा म्हणून. सो आमी इमिडिएटली आमच्या सराक फोन केलो, MLA दिगंबर कामतीक. तेन्ना मागीर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा टीम जुलियो कॉड्रोस आनी तांकां फोन केलो. ते इमिडिएट आयले आनी विदीन हाफ एन आवरान तेंच्यांनी ते धरले. कुत्र्याक जेवण घालूंक म्हणून येतालो, तितल्यान ते म्हाका दारान दिश्टी पडले. म्हाज्या बोवाळ म्हाका कितें जाता म्हूण कळना. मागीर ते कुत्र्यान तेणें ते फाटोफाट ते गेले आनी खंयच्यान गेले तें म्हाका खबर नाशिल्लें. ते आमी सगळ्यांनी तो बोवाळ मारपा लागलो, फाटल्या भाऊ म्हणून मारतो, डायरेक्ट उडी मारो आमगे ते सेरी आनी तेंच्यान उडी मारतो डायरेक्ट आमगे कोण आनी ते घरा कडेन गेलो. तो सापडलो थंय मदीं. मागीर हांवें काडलें दिपाली हे फर्स्ट टायम केन्ना जावना. 8 वर्सां जालीं केन्ना जावना. हेच्या पयलीं खंय 50 वर्सां जालीं केन्ना कांय जावना आशिल्लो थंय. आनी फाटल्यान त्या दम जालो आसा. त्या दलतना कितले आसतले ते म्हाका खबर ना. आनी फाटल्यान खूब गटर आनी थंयच्यान किल्ले आसतले, सोरोप येता केन्ना मदीं सोरोप बी येवन गेल्ले. आनी मागीर आमी मॅडमीक फोन करपाक लायला दिपालीक, मातशें कशें भशेन ताका हें कर म्हणून. हे मात खरें कितें म्हणून येयले. आमी ताबडतोब मॅडमीक फोन केले, कोण तो जुलियो सराक फोन केलो. सारके रिप्लाय दिले, आमकां बरे भशेन पावले. आमकां हॅपी आसा की मॅडम येयली, फोन केले तेच आमकां बरें दिसलें हें करून. आनी ते सरांनी मातशें येयलो बेगीन, सांगलें बरें रिप्लाय केले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें. Sandeep Tuekar for Goa 365 from Margao. India reported 10,853 COVID-19 cases and 526 deaths in the last 24 hours.
0.7% lower than Saturday. 84.69% of the new cases are reported mainly from 5 states, with Kerala alone being responsible for 60.32% of the new cases. Here's more. As many as 526 deaths were reported in the country in the last 24 hours, increasing the total reported death count to 4,60,791. Maximum casualties were reported in Kerala with 467 deaths, followed by West Bengal with 14 daily deaths. A total of 12,432 patients recovered in the last 24 hours, which brings the total recoveries to 3,37,49,900 across the country. With this, India's recovery rate now stands at 98.24%. The pace of vaccination is expected to pick up again after seeing a slump during Diwali. The centre said that states have a stock of 16 crore vaccine doses still to be administered. It also revealed that 36% of the population above 18 years have been fully vaccinated. India scripted history on October 21st, 2021 by crossing the 1 billion COVID-19 vaccination mark, accomplished in just about 9 months after the vaccination program was rolled out on January 16th. With the administration of 28,40,174 vaccine doses in the last 24 hours, India's COVID-19 vaccination coverage has exceeded 108.21 crore as per provisional reports. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Kankona celebrated the Dhilo festival with great enthusiasm. Ladies dressed in their colorful best danced to the beats of traditional instruments. Watch this. दिला आम्ही करता फक्त नमेसा त्याचा पुजेला येता करता आनी पुजेला येता आनी सगळ्या सग जाण मानेले येवन ताका आमी पुजता आनी बाजारान सगळ्यांनी येवन हातभार लावन ताका ते पुजेला येता आनी मागीर 5 दिसांनी आमी तो परत हें करता कित करता माती लायता आनी मोठो करता दिला फटफट मोठो घालप लाव आनी कितल्या दीस खेळटा तुमी आतां पाडया दिसांनी पण आतां तुगे पाडयो म्हळ्यार अंदाज कितले दीस जाता ते पाडया 15 दीस जाले आनीक हे मागीर ते केन्ना खेळटा दिसान खेळटा रातीन खेळटा दिसान आनी कोण खेळटा दादले खेळटा काय बायलो बायलोच खेळटा बायलोच फक्त बायलोच आनी मागीर तो लास्ट दिसा कित करता लास्ट दिसा आमी ताका ते पूज करता मरे आनी ताका मागीर तो देवाक बी सांगून मागीर सगळें चौग जाण येवन बायलो सगळें एकठांय येवन सांगता आनी मागीर ताका मागीर पावपाक तयारी करता आतां खंय पावयता आतां आमी तो न्हंये पावयता उदकां Now for the weather. Squally weather with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour are likely to prevail along and off Maharashtra-Goa coast. A depression has formed over the east central Arabian Sea early today, about 800 kilometers southwest of Mumbai and 700 kilometers west-southwest of Panjim. This depression, it is likely to move west-northwestwards and maintain the intensity of a depression during the next 48 hours and weaken gradually thereafter. Fishermen are advised not to venture into Southeast Bay of Bengal on the 9th and 10th of November and over Southwest Bay of Bengal during the 10th and 11th November and along and off Tamil Nadu and adjoining south. Meanwhile, the highest maximum temperature of 33.2 degrees Celsius was recorded at Mormugao and lowest minimum temperature of 24.4 degrees Celsius was recorded at Mormugao and Panjim. Goa is likely to get light to moderate rain, thunder showers at isolated places on the 8th and 9th November. There will also be a gradual fall in the minimum temperature by 1 to 2 degrees Celsius during the next 2 to 3 days and haze, light fog likely in the mornings. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.